اخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نكملو الفورماسيون ديالنا سور لي كالكول بنوماتيك هيدروليك. دونك نشوفو واحد الكونترول. اختاريت هاد الكونترول هذا. دونك نشوفو لي كيستيون اللي كتحطو لنا في الكونترول. دونك عندنا dans cet exercice on a le vérin double effet représenté 1. Les caractéristiques sont les suivants. Donc les données اللي عندنا و les caractéristiques ديال هاد الفيران. دونك هنا عندنا لا كورس ديال الفيران 32 سنتيمتر. هادي من لي كاركتيرستيك ديال الفيران. دونك عندنا لو ديامتر دو بيستون. دوكا باش يبان لينا داكشي نرسم لكم واحد الفيران هنايا. دونك فيران دوبل افي. ديامتر دو بيستون هو هذا هو الدي اللي كيساوي 40. دونك عندنا الديامتر دو تيج هنا 18 مليمتر. دونك هذا هو الديامتر دو تيج. متفقين؟ دونك لا بريسيون ديوتيليزاسيون ويبار. دونك قلنا لا بنوماتيك راه في الاندستري راه الماكسيموم كتلقى ويبار اولا 7 بار. باغ كونطخ هيدروليك راه كيوصل حتى ل 700 بار. دونك l'étude de l'action lors de la sortie de tige en poussant. donc l'étude دابا اللي غادي نديرو في الحاله اللي غادي يكون فيها يعني لا فورس اللي غتابليكا على الفيران باش يعني هذاك البريس هذاك البيستون يعني باش يولي يعني باش يخرج لنا البيستون يعني التيج يولي في لا سورتي ديالو. دونك مزيان. Donc calculer la section de piston sur laquelle l'air comprimé exerce une pression. Donc عندنا دابا لا سيكسيون اللي غادي نحسبو هي هادي. دونك غنحتاجو في الاول غنحتاجو الديامتر هذا، غنحتاجو هاد الديامتر مي قالك لا سيكسيون اون مليمتر ولا اون مليمتر كاري ولا فورس هنايا بالنيوتن. دونك مزيان نطبقو لا فورمول ديالنا اس égale P D au carré sur 4. D au carré, سمعت نسميوها دي D1 دي D2. نومي D1 et D2. Donc D1 alors P, donc application numérique. Donc D égale 40 mm au carré sur 4. Donc on a calculatrice. Donc pi fois 40 au carré sur 4. Donc S égale 1, 2. Donc la section égale 1256,63 mm carré. Donc c'est bien. Donc la deuxième question, calculer l'effort que peut transmettre la tige lors de sortie. Donc مزيان. Donc d'abord خصنا نحسبوا la force qui appliquée sur la piston pour sortir. Donc مزيان. Donc la force de quoi égale la force la formée. Donc S fois P. Donc application numérique. On a S et P. Donc application numérique. Donc F égale S 1256,63 fois Weber. Donc la force égale, donc F égale 10 053,09 newton.
Donc, c'est ça la force. Donc, la deuxième, l'étude de l'action lors de rentrée de la tige. Donc, premièrement, l'application, donc la force qui poussait la tige, mais maintenant, on va calculer la force qui exerce pour rentrer la tige. Donc, la force F. Donc, première question, calculer la section du piston. Rentrer la tige. Donc, le diamètre, اللي غادي نحتاجو دابا diamètre de tige. Donc, S P D au carré sur 4. D2. Donc, P fois 18 au carré sur 4. Donc, on a le calculatrice. P fois 18 sur 4. Donc, la section égale 254,46 mm carré. هنا في الحالة استعملنا diamètre de tige كيقول لك عطيني la section de tige يعني راه تحسب هذا تاخد الديامتر هذا pour calculer la section de tige. Donc on a le diamètre de tige. Donc maintenant on va calculer la force, donc calculer l'effort que peut transmettre la tige de rentrée. Donc la tige de sa rentrée. Donc on a F égale S fois P. Donc S pour S, là, c'est la section de tige. Donc F, la force qui est rentrée. Donc la force, donc on a la force. Il y a la force pour appliquer, pour rentrer le vérin, ou rentrer le piston de vérin. Donc S, donc là c'est le S1, là S2. Donc, là, donc F égale, donc application numérique, on a F2, F1. La section 254,46 fois 8 bars. 200 fois 8. Donc la force égale 2035,68 Newton. Donc, on a une petite comparaison pour la force d'entrée et la force de sortie. Donc, on a F, donc F2 égale 2035,68 et la force pour sortir le vérin égale 10 053,09. Donc la force de sortie plus élevée par rapport à la force de entrée. دونك الاخوان نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا الى كان المحتوى مفيد ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين pour continuer cette formation et bon courage. Salam alaikum.